यो चाहिँ हामी पाना लोकसेवाको 11/8 है त 11/8 according to the census 2078 which of the following district has the largest family size कुन डिस्ट्रिक्टको छ भन्दाखेरि रौतहट कम भनेको दोलखा गोर्खाको पनि हो कम तर दोलखा थियो which of the following district point is correct about the governance system of Nepal chief justice required parliament hearing for selection chief justice required parliament hearing for selection chief justice required parliament hearing for selection which ethnic groups has their origin from the Mustang district of Nepal मुस्ताङ डिस्ट्रिक्टबाट 12 गाउँलेहरूको उदय चाहिँ मुस्ताङ डिस्ट्रिक्टबाट भएको थियो मुस्ताङ डिस्ट्रिक्टबाट 12 गाउँलेहरूको उदय भएको थियो मुस्ताङ डिस्ट्रिक्टबाट 12 गाउँले समुदायको उदय भएको थियो when is international day प्रिजाइड द ओजन लेयर भनेर चाहिँ सेप्टेम्बर 16 ओजन लेयर डे भनेको सेप्टेम्बर 16 प्रिजर्भेसन अफ ओजन लेयर भनेको सेप्टेम्बर 16 प्रिजर्भेसन अफ ओजन लेयर भनेको सेप्टेम्बर 16 विच अफ द कन्ट्री इज नट अब्जर्भर अफ द नेसन अफ द युनाइटेड नेसनको अब्जर्भर चाहिँ होलेसी भन्ने छैन होलेसी इज द नट अब्जर्भर नेसन अफ युएन हु इज द ओन्ली पर्सन टु कन्डक्ट द रिफरेन्डम इन द नेपालको रिफरेन्डम भनेको चाहिँ कसले गरेको थियो किङ वीरेन्द्र नेपालको रिफरेन्डम हु इज द ओन्ली पर्सन टु कन्डक्ट द रिफरेन्डम इन नेपाल भनेको किङ वीरेन्द्र which of the charter body foreign secretary labeling monitoring and reviewing process of the SAC activity and the program भनेको standing committee which of the charter body and the foreign secretary label for the monitoring and reviewing progress and the SAC activity and the program भनेको standing committee which of the charter body at foreign secretary label for the monitoring and reviewing progress and the SAC activity and the program भनेको standing committee under how many division can climate of the Nepal is divided into भनेको छ 5 वटा under how many division can climate of Nepal be divided into भनेको छ 5 वटा how many regional center specialized bodies are there under the SAC को specialized body को कतिवटा regional center रहेका छन् 5 वटा regional center अनि 4 वटा specialized body 5 वटा regional center 4 वटा specialized body 5 वटा regional center and 4 वटा specialized body 5 regional center and 4 specialized body which district of the is the मैथिली language spoken most भनेको सिराहामा चाहिँ मैथिली सबैभन्दा बढी बोलिने गरिन्छ which district and the मैथिली language spoken most in नेपाल भनेको सिराहा the percentage of literacy rate of the population of Nepal 59.4 female population 59.4 type of vegetable found above 500 meter भनेको tundra the youngest national park of the China National Park was established on the August 25 lies in youngest national park China National Park चाहिँ अगस्त 25 मा इस्टाब्लिश भएको थियो जो चाहिँ मुगु जिल्लामा पर्छ पेट्रोलियम ग्यास इज फाउन्ड इन विच रिजन अफ नेपालको डोटी भन्ने ठाउँमा पेट्रोलियम ग्यास पाइन्छ त्यस पछाडि राइट अफ कन्ज्युमर उपभोक्तासँग सम्बन्धितको अधिकार भनेको 144 मा रहेको छ राइट अफ कन्ज्युमर भनेको 44 हु इज द प्रेजेन्ट इकोनोमिक सर्वे फर द न्यू फिस्कल इयर फेडरल पार्लियामेन्ट अफ नेपाल भनेको फाइनेन्स मिनिस्टर हु प्रेजेन्ट द इकोनोमिक सर्वे फर द न्यू फिस्कल इयर अफ द फेडरल भनेको फाइनेन्स मिनिस्टर हु इज द हेड अफ द नेपाल डेभलपमेन्ट एक्सन कमिटी नेपाल भनेको भाइस चेयरपर्सन अफ एनपिसी Who is the National Development Action Committee Nepal? Who is the head of National Development Action Committee Nepal? भनेको chairperson of Nepal Police Nepal NPC chairperson of NPC. The first male prime minister of the सुशीला कार्की नेपालको कति 39औं प्रधानमन्त्री हो 40औं बालेन शाह Which theory suggests that there is no and size fit to the management apron? The most efficient strategy depend upon the specific internal and external factor of the situation भनेको contingency theory. Which theory suggests that there is a no and size fit the all management apron? Most effective strategy depend upon the specific internal and external factor of the situation भनेको contingency theory. Under the normal condition, how many members are there represented by the National Assembly takes place at a time? 8 जना Normal condition how many members are elected as a representative of the National Assembly at a time भनेको 8 जना Motivation means presence of simulating the people action to accomplish the desired goal. It is statement given by William G. Scout. Motivation भनेको presence of simulating people to the action to accomplish the desired goal. यो statement भनेको William S. Scout ले दिएको What is its which is an official commitment by the public body to provide the clear information about their service including the process cost and time involved भनेको citizen charter
what is it, which is an official commitment by the public body to provide the clear information about their service including the process cost and timetable भनेको सिटिजन चार्टर हु साइन द बिमस्टिक चार्टर फ्रम द नेपाल भनेको छ शेरबहादुर देउवा बिमस्टिकको वडापत्रमा नेपालबाट शेरबहादुर देउवाले साइन गरेको थियो हु साइन द बिमस्टिक चार्टर फ्रम नेपाल शेरबहादुर देउवा द नम्बर अफ अब्जर्भेसन अफ बिमस्टिक भनेको 0 बिमस्टिकमा नम्बर अफ अब्जर्भेसन नै छैनन् विच कन्ट्री हेज द लार्जेस्ट कार्बन इमिसन चाइना बिसी भनेको 2 3 भनेपछि अनि केएमआरको 11 र 13 छ भने पक्कै पनि 5 र 7 हुने गर्छ भनेपछि इजी pick out the most effective word for the given word choose a blank to make the sentence meaningfully complete at any moment it look at the area of the agreement would be 1 point it look at if the area of the agreement would emerge especially over the issue of the productivity likewise भनेको emerge 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 choose the word which is best expressed in the form of Grammy GRAMA अनि ग्रामीण भनेको relevant in the question given below out of the 4 alternatives choose which can substitute for the given word since a person good understanding knowledge and reasoning power भनेको intellectual साइफोनीको कम्पोजर भने जस्तै फ्रेस्कोको पेन्टर गण्डकीको पोखरा जस्तै सुदूरपश्चिमको गोदावरी to have the x of grind means a private into sub to have an x to grind means a private into sub look at the series 7 बाट 10 7 8 9 10 11 12 भनेपछि 10 आउने भयो look at the series 36 34 30 28 24 पछाडि पक्कै पनि अब 2 ले घट्छ भने चाहिँ 22 को इन अ सर्टेन स्टोर the profit भनेको 320% of the cost if the cost is increased by 25% but the selling price of the remain constant the approximate what percentage of the selling price of the profit भनेको छ in certain store कुनै पनि स्टोरमा 320% of the profit of the cost if the cost is increases by 25% but selling price remain constant the approximate what is the percent of the selling price in the profit भनेको छ since the profit भनेको 320% of the cost भयो भनेपछि profit भनेको 320% of 100 भयो 320 therefore selling price भनेको cost plus profit 100 plus 320 भनेको 420 भयो apply the change the cost is increased by 25% हुन्छ new SP भनेको 125 the selling price remains constant so that new SP भनेको 420 new profit भनेको 420 minus 125 125 भनेको कति भयो 420 minus new profit by new SP into 100 295 420 into भनेको 70 70% हुँदो रहेछ how many complete the journey of the 10 hours he travel first half of the journey at the rate of 21 किलोमिटर पर आवर and second भनेको 24 find the total journey in किलोमिटर भनेर भनौँ एभरेज भनेको अब 2xy by x plus y भनेको एभरेज स्पिड भनेको भनेपछि एभरेज स्पिड 2 into 21 2 into 21 into 24 बाट 21 plus 24 भनेको 1008 by 45 भनेको 22.4 किलोमिटर पर आवर भनेपछि 22.4 into 10 भनेको 224 भनेपछि के हुन्छ एमएन कम्प्युटर जर्नी 10 आवर ट्राभल द फर्स्ट हाफ अफ द जर्नी 21 एन्ड सेकेन्ड हाफ 22 भनेपछि 2 into 21 into 24 divided by 21 plus 24 त्यस पछाडि त्यहाँबाट आयो 22.4 आयो अनि त्यसलाई चाहिँ कति 10 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि त्यसबाट 224 आयो A can do a piece of work in 4 hours B and C together in 3 hours and while A and C together can do the 2 hours how many hours B alone भनेर भनेको रहेछ हाम्रो क्वेशन छ A can do a piece of work in 4 hours B
बी क्यान भनेपछि अब एलसिएम भनेको 2 3 ए क्यान डु अ पिस अफ वर्क 4 घन्टा, बी एन्ड सी क्यान डु 3 आवर्स एन्ड ए एन्ड सी क्यान 2 आवर्स भनेको छ। 2 3 12 लिने, इफिसियन्सी निकाल्ने। 12 भनेपछि 12 3 एउटाको 3 अर्कोको 4 अनि अर्काको ए प्लस बी प्लस सीको 6 भयो। अब त्यहाँबाट घटाएर निकाल्ने अनि इफिसियन्सी अब ए र सी 6 भयो अनि 3 प्लस सी भनेको 6, सी इज इक्वल टु 3 भयो। वी नो द्याट बी प्लस सी इज इक्वल टु 4 भनेपछि बी प्लस 3 इज इक्वल टु 4 भयो। बी भनेको एन भनेको टाइम भनेको टोटल वर्क बाई बी इफिसियन्सी भनेको 12 युनिट बाई 1 युनिट पर आवर भनेको 12 आवर। अब पार्टनर सुड सेयर द प्रॉफिट इन द बिजनेस एट द रेसियो अफ द 5 7 and 8 दे आर द पार्टनर फर 14 months 8 months and 17 months। वाट आर द रेसियो अफ देयर इन्भेस्टमेन्ट। 3 पार्टनरले चाहिँ 3 पार्टनर सेयर प्रॉफिट अफ द बिजनेस अफ 5 8 7 र 8 छ। दे आर द पार्टनर फर द 14 month 8 month र 7 month रेस्पेक्टली छ भने वाट इज द रेसियो अफ देयर इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ। प्रॉफिट भनेको इन्भेस्टमेन्ट इन्टु टाइम हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको प्रॉफिट बाई टाइम भइहाल्यो। इन्भेस्टमेन्ट भनेको प्रॉफिट बाई प्रॉफिट पिए पिबी पिसी भनेको 5 7 8 र टाइम रेसियो भनेको 4 8 7 भयो। टोटल भनेको इन्भेस्टमेन्ट रेसियो भनेको 5/14 7/8 र 8/7। टु क्लियर दिस फ्याक्सन एलसिएम भनेको 56 5/14 इन्टु 56 7/8 इन्टु 56 8/7 इन्टु 56 भनेपछि 20 49 64। इफ यक्स पर्सेन्टेज अफ द वाइ एन्ड बी इज इक्वल टु वाइ पर्सेन्टेज यक्स देन के हुन्छ एक्स वाइ इज इक्वल टु एक्स वाइ बोथ आर सेम। 6 years अगो द रेसियो अफ द एज अफ द कुनाल र सागरको 6:5 थियो अरे 6 वर्ष अगाडि। यक्स माइनस 6 बाई वाइ माइनस 6 भनेको 6/5 थियो अरे। 4 years सिन्स द रेसियो विल बी एक्स प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 5 कट 11/5 हुन्छ अरे। अनि त्यहाँबाट सल्भ गरेर निकाल्ने। द एभरेज अफ द 20 नम्बर इज 0 8 द मस्ट हाउ मेनी द ग्रेटर देन 0 भनेको छ। कतिवटा चाहिँ बढी भन्छ, एउटा माइनसमा धेरै भ्यालु हुन्छ, एउटा चाहिँ 20 एभरेज 0 हुनको लागि त एउटा नेगेटिभ अरू 19वटा पोजिटिभ मस्टमा चाहिँ है त। हाउ मेनी डिफ्रेन्ट वे अफ द लेटर अफ द वर्ड कर्पोरेसन क्यान बी एरेन्ज सो द्याट भर्बल क्यान बी कम्स टुगेदर भनेर भनेको छ। यो त अब इजी छ। सबभन्दा सुरुमा भवेल्स कतिवटा छन्? ओ ओ आर आई ओ ए आई ओ भनेपछि 5वटा त भवेल नै छन्। अनि 3टा ओ छ, एउटा वान छ, एउटा आई छ भनेपछि अब कन्सोनेन्ट 1 2 3 4 5 6 है। अनि 6वटा कन्सोनेन्ट छ भनेपछि के लेख्न सक्यो? 6 कन्सोनेन्ट प्लस 1 भवेल लेख्न सक्यो। 7वटा 7 फ्याक्टोरियल बाई 2 7 फ्याक्टोरियल 6 कन्सोनेन्ट 1 त्यसै 7 वी लुक द रिपिटेसन अफ द 7 एन्टिटी एमङ द कन्सटेन्ट लेटर आर चाहिँ फेरि 2चोटि रिपिट भएको छ भने चाहिँ 7 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2520 भयो। एरेन्ज द वर्ड अफ द बबल्स इन द बबल्स भनेको छ भनेपछि 5वटा भवेल छ 0 0 AIO छ। यिनीहरूलाई फेरि 5 फ्याक्टोरियल बाई रिपिटेटिभ भनेको एउटातिर 3 फ्याक्टोरियल भने चाहिँ 20। अहिलेको 20 र 2520 गऱ्यो भने कति हुन्छ? 50,400 50,400 भनेर भनौँ। In a 100-meter race, A can give B 10 meter and C 28 meter. In the same race, B can give C कति भनेर भनेको छ। प्रब्लम छ। अन फ्रेज A can give B 10 minutes means that the time takes place A to run full 100 meter, B has only run 90 meter भनेर भनौँ। करेक्ट एन्सर भनेको 20 हुने भइहाल्यो। सो द स्टेप अफ द ब्याकग्राउन्ड वेन ए कभर 100 बी कभर 90 हुने भयो, सी कभर 28 ले भन्छ भने चाहिँ 100 माइनस 28 भनेको चाहिँ 72 हुने भयो। नाउ द फोकस अन द प्योर रिलेसनसिप बिट्विन बी एन्ड सीमा फोकस गर्दाखेरि वेन बी इज रन 90 मिटर सी चाहिँ 72 मिटर भयो। टु फाइन्ड आउट द एभेन द सेम रेस वेन द बी इज 100 मिटर सो वी क्यान सेट अफ द सिम्पल रेसियो। सी भनेको 72/90 इन्टु 100। डिस्टेन्स कभर बाई द सी भनेको 4/5 इन्टु 100 भनेको 80। सो बी रिचेस टु द
त्यति भनेर अनि 12 hour per day यो त हाम्रो 23 pump working on the 8 hours and complete the 2 hours. How many will complete the pump? 3 pump working 8 hours and can empty tank in 2 hours. How many hours must overcome to empty one day भनेर भनेको छ। P1 into D1 into H1 and P2 into D2 into H1 तीनवटा ट्याङ्क 2 hours 8 minute, तीनवटा पम्प 8 घण्टा 2 दिन, 4वटा पम्प 1 दिन कति घण्टा भनेको छ आवर्समा निकाल्नु पर्यो भनेपछि 12 त्यो सल्भ गर्दा 12 आइहाल्यो। सेलेक्ट द फिगर विच एन्सर द रिप्लेस द क्वेसन मार्क भनेको छ। त्यसलाई डायगोनलले क्रस गर्यो भने ट्रायंगल त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो 3 नम्बरको होइन 5 नम्बरको 5 नम्बर कसरी त्यो पोइन्टिङबाट तानेको देखायो नि त, त्यहाँबाट त्यहाँ त्यहाँबाट त्यहाँ त्यहाँबाट त्यहाँ त्यहाँ भनेपछि 5 भयो। सेलेक्ट द कन्डिसन यो सेलेक्ट भइहाल्यो। सेलेक्ट द 3 फिगर 1 3 र 5 1 3 अनि 5 ले 1 3 र 5 ले यो त 2 भइहाल्यो प्याट्ट पल्टाउँदाखेरि लुडो जस्तो। त्यसपछि कम्बिनेसन अफ द वाटर इमेज भनेको 3 को भइहाल्यो। सो द फलोइङ इन्स्टेड अफ द फोल्डिङ अफ द फिगर यो फोल्डिङ फिगर गर्दाखेरि यो 4 नम्बरको आउँछ भइहाल्यो। वेन द स्ट्रक्चर मेम्बर इज द युनिफर्म सेक्सन इज सब्जेक्टेड टु द मोमेन्ट एट द वान इन्ड अन्ली देन द मोमेन्ट रिक्वायर्ड सो द्याट इट रोटेट द इन्ड प्रोड्युस द युनिट स्लोप भनेको स्टिफनेस अफ द मेम्बर। If an interior beam exerts and structure are exactly similar, then the tributary area is up to strangle. Structure exactly similar then the tributary area भनेको up to strangle भयो। Which of the following metal we have the highest value of the response modification factor भनेको structural steel frame भयो। The degree of freedom of the joint for the rigid jointed plane frame भनेको 3टा हुन्छ। The degree of the freedom for the joint for the rigid jointed plane frame को 3वटा हुन्छ। In the IRD analysis, the peak force current 2 kN, what will be the peak force percent 2 kN भनेको 4 kN. If we require the construction ILD of the vertical support at the pin joint, then according to Lamar which of the support should be the replaced भनेको छ roller guide भयो। What is the relation with the shear at the base of the end column and portal frame which fixed supports given to the length of the column are equal भनेको छ they are equal भयो। In which case trusses portal frame preferred over the simple portal frame when they are used to span of the large distance how many assumptions do we have to make to solve the indeterminate thrust भनेको equal to the degree of indeterminacy when the structure member to the uniform section is subject to the moment at the one end then the moment required to rotate that the end produce the unit slope भनेको stiffness of the member. How will the specific surface of the soil particles be affected directly proportional to the electric force? What will be the soil structure at compatible with the unstable structure honeycomb? Which of the following factor does not affect the soil suction? Atmospheric pressure. The disperse occur in remolded clay. In silica tetrahedral unit, the silicon structure is enclosed by oxygen. In silica tetrahedral unit, the silicon is enclosed by oxygen. The purpose of the soil classification is to arrange the various soil types of the group. Shrinkage limit represented by the WS. Shrinkage limit भनेको WS. Which of the following is the branch of surveying which uses the elevation of the given point with respect to the given or the assumed datum? The branch of the surveying which is used to find the elevation of the given point with respect to the given or the assumed datum भनेको labeling. Which of the following is the most convenient and the portable instrument for the direct measurement of the direction भनेको prismatic compass. Which of the following is the most convenient and the portable instrument for the direct measurement of direction भनेको prismatic compass. Construction of the cavity wall and the external wall protect the building from the outside heat or the cold of the hollow space between the two wall act as an insulating material. Which of the following is the metamorphosis with the compressive strength varies from the 1.8 to 3.1 Newton per mm square भनेको छ laterate. Frog is a mark of the depth of about 10 to 20 mm which is pressed by the face of the beak which clearly holding of the mortar. The vertical joint separating the brick in the either length of the cross section is known as perpend. The vertical joint separating the brick in the either length of the cross direction is known as perpend.
In concrete masonry, a hollow concrete block has the core void area greater than 25% to the gross area. Hollow concrete matching hollow concrete has the core void area greater than 25%. In which of the following surface finish materials are that marble is used for the facing side of the block भनेको especially face finish. The core of the block used for the concrete masonry should be oval. The core of the block used for the concrete masonry should be oval. Which of the following reason is not types of the mortar? Lehman mortar is not a type of the mortar. Which of the following is not a type of the Lehman mortar? A cement mortar gain the strength quickly, while the lime mortar gain the strength slowly. In cement mortar or lime mortar, sand is used as a fine aggregate. In cement mortar and lime mortar, sand is used as a fine aggregate. The term plastering is used to describe the thin plastic covering that is applied on the surface of the wall and ceiling. The term plastering is used to describe the thin plastic cover that applies surface of the walls and ceiling. In order to improve the adhesive and tensile property of the lime mortar, the hump is added to the lime mortar. In order to improve the adhesive and the tensile property of the lime mortar, the hump is added to the lime mortar. Gauging trowel is the ordinary trowels and it is useful for the applying mortar to molding corner भनेको gauging trowel नै भयो. Who introduced the bar chart भनेको छ हेनरी क्याट. के अरे gauging trowel is the ordinary trowel used for the applying the mortar to molding अनि कर्नरको लागि gauging trowel युज गरिन्छ. बार चार्ट हेनरी क्यान्टले बनाएको हो. इन बार चार्ट द कलर युज फर द एक्चुअल प्रोग्रेस ब्लू हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, ग्रिन हो, कन्फ्युज भयो है, यसलाई मैले हेर्छु. इन बार चार्ट विच कलर इज युज टु सो द एक्चुअल प्रोग्रेस अरे द सर्टेस्ट पोसिबल टाइम विच एन एक्टिभिटी क्यान बी एचिभ अन्डर द आइडियल सर्कमस्टेन्स भनेको अप्टिमिस्टिक टाइम भइहाल्यो. त्यस पछाडि द डिफ्रेन्सिएट बिट्विन द म्याक्सिमम टाइम एभाइलेबल टु द एक्चुअल टाइम निडेड फर द एक्टिभिटी भनेको टोटल फ्लोट भइहाल्यो. क्यालकुलेट द कम्बिनेसन अफ द अप्टिमिस्टिक पेसिमेटिक र मोस्ट लाइकली 4 8 र 6 छ भने 6 4 ले 10 सरी 8 4 ले 12 6 चौको 24 मा 12 जोड्दाखेरि 24 36 36 छ भनेको 6 6 भयो. एमङ द फलोइङ नेटवर्क टेक्निक आइडेन्टिफाई डज नट अलाउ द प्रोजेक्ट कास्टिङ भनेको पिआरटी. द वर्ड स्टेटमेन्ट एबाउट द लिनर लाइन इज द लिडर लाइन इज रन भर्टिकल्ली अर द हरिजोन्टली कर्भ. विच अफ द फलोइङ स्केल म्याप इज युज भनेको सर्वे ग्राफिकल स्केल. विच अफ द फलोइङ स्केल इज युज फर द सर्वे म्याप भनेको ग्राफिकल स्केल. द फर्मुला फर द क्यालकुलेटिङ द लेन्थ अफ द स्केल भनेको म्याक्सिमम लेन्थ टु बी मेजर इन्टु रिप्रेजेन्टेटिभ फ्याक्टर. द लाइन विच पासेस थ्रु द फोकस एन्ड पर्पेन्डिकुलर टु द मेजर एक्सिस भनेको लेटस्ट रेक्टम. पासेस टु फोकस एन्ड पर्पेन्डिकुलर टु द एक्स भनेको लेटस्ट रेक्टम. 0.3 meter away from the vertical plane and 7 meter away from the profile plane in the third quadrant. Then the projection are drawn on the tapered distance between the side view and vertical difference भनेको 3 भइहाल्यो. Time value of money is the foundation on which the economic analysis is done भइहाल्यो. All the following examples are the inappropriate practice in engineering expert. Identify all feasible alternative for the given project चाहिँ appropriate हो. अरू चाहिँ using faulty and incorrect data kind of failing to bring the attention to the potential safety in the project due to the fear retribution पनि. So which of the when the weighing alternatives use the optimistic estimate for the alternative while using the pessimistic estimate for the others. त्यो पनि फर्स्ट हो. The benefit that is not used because of the using the resources or the other activity instead of using the same resource or the other activity is better is called opportunity cost. The benefit that is not used because of the using resource in one activity instead of using the same resource in another activity is called opportunity cost. Which of the following costs are difficult to plan for the budgeting perspective भनेको non recurring costs are difficult to plan हुन्छ. which of the following is better describe the variable cost fuel expenses for the staff bus. BOT मा B भनेको build भइहाल्यो. The minimum qualification to the graduate engineer governance नेपाल भनेको ब्याचलर इन रिलेटेड सब्जेक्ट 20 years भनेको छ भने त्यो हुँदैन, 21 years भनेको छ भने चाहिँ त्यो हुन्छ. र अब हामीलाई एउटा यो बाँकी थियो. मलाई यो भनेको एक्चुअल प्रोग्रेस चाहिँ बार चार्टमा मलाई लाग्छ ब्लूले हुन्छ जस्तो लागेको थियो. केले हुने रहेछ हेरौँ. ग्रिनले देखाएको छ. त इन बार चार्ट द एक्चुअल प्रोग्रेस इज सोन बाई ग्रिन. ब्ल्याकले चाहिँ रेडले चाहिँ बिहाइन्ड देखाउँछ अरे. त्यस पछाडि एक्चुअल प्रोग्रेस चाहिँ ग्रिनले अनि ब्ल्याकले चाहिँ एन्टिसिपेट स्केजुअल प्रोग्रेस देखाउँछ अरे. भनेपछि यसरी हामीले सकायौँ.